हेलो पिला माने समस्त को मो चैनल रे स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबो। केत जण मते जानिचो केत जण मते जानिनो। मु तमर बच्चन सर तुमको मु 10th क्लास रे मैथ पढ़ेथिली आ साइंस भी पढ़ेथिली। समस्ते मते हुए तो जानिथिबो, थरे ना थरे तो देखिथिबो निश्चित भावरे हैला। तो एटा मोर निजस्व चैनल, एटी मु प्लस 2 पिलान को पढ़े दिए। तो स्पेशली नै कि तमानकर रिजल्ट बाहरी जाइची, जो माने भी दशम देइचो दशम सरेइचो तो माने मार्क देखी सारलोनी, तापरे भाभी भी सारलो मु आर्ट्स नेबी कि मु साइंस नेबी। आज भिडियोटा से मानक पई हबो जो माने भाबुचंती मु साइंस नेबी, आउ से मानक पई भी हबो जो माने भाबुचंती मु साइंस नेबी जे हेले साइंस पई केते मार्क थिले भलो हबो, मोर केते स्कोर हेथिले मु साइंस नै पारिबी, केते मार्क थिले मु साइंस में इलिजिबल हो पारिबी। बहुत सारा प्रश्न उठुथिबो हैला। तो सही प्रश्नर माने दूर करिया पई उत्तर देवा पई मु आसी जाइची। आउ स्पेशल नै कि मु तुमको आगोटू भी कहिची जे तमे मार्क बेसिस रे केबे आर्ट्स आउ साइंस नेबो नाही। माने मार्क किछि नै रे भाई, फास्ट जिंस तमर परिश्रम ऊपर ही सब किछि निर्भर करे। सपोज मने करो धरा जाओ जनकर मने करो 200 ला, मने करो धरा जाओ 200 मने करो 80 आसी जाइची, फिर भी से जदि भाबुची मु साइंस नेबी ताहेले भी से नै पारिबो। माने साइंस एतिकी मार रखिले का साइंस नेबे सेमती किछि ग्यारंटी नाही। तमो इच्छा तमे जदि भाबुचो मु सतरे साइंस नेबी, मते साइंस रे बहुत इच्छा, तमे साइंस नै पारिबो बुझेला। तो तमे केबे भाबिबोनी जे मोर 280 मार्क रहिला हैला, मोर 300 मार्क अछि, मोर 360 मार्क अछि, मु साइंस नै पारिबी कि नाही। तमे साइंस नै पारिबो, साइंस नहीं पारिबो हैला। आउ बहुत सारा पिला मानक पाखरे प्रश्न थाए, सर साइंस नेले कोन अधिक टंका खर्च हबो, अधिक टंका खर्च हबो, आर्ट्स नेले कोन कम टंका खर्च हबो ना। टंका सब सेम खर्च हबो, टंका सब कोन हबो सेम खर्च हबो। बाकी तमे जदि साइंस नै कि जदि बड़ बड़ जगह को जीवा पई चाहूचो, जदि बेसिक माने तुम पाखरे सेतकी मार्क नाही, माने प्लस 2 कथा कहूची मु एबेर कथा कहनी, 10th क्लास मार्क बेसिस रे किछि हबनी। मु को जदि प्लस 2 रे तमे जदि भलो मार्क रखलो नै साइंस रे, ताहले आगो को गला बेलु तुमको टिके टंका रे टिके प्रॉब्लम ही पारे। टंका माने कोन से सेम ही खर्च हबो, आर्ट्स नेले जेतकी टंका खर्च हबो साइंस नेले भी सेतकी टंका खर्च हबो। बस साइंस रे कोन हबो ना, तमे टिके अधिक जदि मार्क आनिचो ताहले तम मानकु स्कॉलरशिप मिलि जिवो। तमे जदि नीट देबा पई चाहूचो, मेडिकल लाइन जीवा पई चाहूचो, तमे जदि इंजीनियर हेबा पई चाहूचो, जेई एग्जाम देबो, एमती बहुत सारा अछि एग्जाम जाको। जदि एंको जाकर जदि तमे जदि भल्लो माने एंट्रांस एग्जाम जो हुए, सेई एंट्रांस जदि तमे भल्लो मार्क आनि जिवो, भल्लो मार्क प्लस 2 पर कथा कहूची मु, भल्लो मार्क आले तुमको स्कॉलरशिप मिलिबो। स्कॉलरशिप मिलले बा जाको तमे टाइप पॉइंट बोली कहूचो, तो टाइप पॉइंट मिलले तमे कोन करिवो सेईटा को नै कि तो माने आगो को पढी पारिबो। आर्ट्स रे भी से सेम ही, तमे प्लस 2 पढ़ले जितकी खर्च हबो याठू भी सेतकी ही खर्च हबो, या ठारे भी अधिक खर्च हबोनी, सब जगह सेम खर्च हबो। तो फास्ट जिंस साइंस नेबा बेलो को के भाबिबोनी जे मु साइंस नेले अधिक टंका देबी आ आर्ट्स नेले कम टंका देबी ना, सब जगह सेम ही इन्वेस्ट हबो। आ मन रखो साइंस भी हार्ड लागिबो, आर्ट्स भी हार्ड लागिबो, साइंस भी इजी लागिबो आ आर्ट्स भी इजी लागिबो। माने साइंस रे भी एमिति किछि चैप्टर जाको अछि जोडी तुमको टिके हार्ड लागिबो, आ साइंस रे एंती जी चैप्टर अछि जोडी तुमको बहुत मजा भी आसीबो। आर्ट्स रे भी सेमती केटा चैप्टर बहुत इजी लागिबो, मजा आसीबो, आ केटा चैप्टर बहुत हार्ड भी लागिबो। तमे नै केबे कंफ्यूज होबोनी, दीटा केबे कंपैरिजन करिवो नाही। तो फास्ट जिंस होला आज रो हमर वीडियो जो अछि सेटा हला मार्क बेसिस रे हमें कोन साइंस नेबा ना, मो मतरे संपूर्ण रूपे भूल। तमे निज निज को प्रश्न पचारो, मु कोन पई इलिजिबल, माने मु कोन करिवा पई चाहे, मोर स्वप्न कोन, मु कोन पई चाहूची, तो ताकू नै कि तमे कोन करिवो साइंस आउ आर्ट्स दीटा चूज करिवो। देखो जेहेतु मु साइंस नैची, तो मु साइंस हिसाब रे मु तुमको कहिबे हैला, आउ आर्ट्स जे नै चंदे से आर्ट्स हिसाब रे भाई परिबे। किंतु मु जदी दीटा को जदी कंबाइन ले देखिबी ना, तो कैरियर ऑप्शन अधिक कोठी थाए साइंस रे थाए, अधिक कैरियर ऑप्शन साइंस थाए। कहूनी जे मु साइंस नै जिगो कि मु गर्व करछि ना, आर्ट्स रे जेतकी कैरियर ऑप्शन अछि बाबू, साइंस रे भी सेतकी कैरियर ऑप्शन अछि। किंतु साइंस रे आउरी एक्स्ट्रा अछि, जेई हैला, नीट हैला, मेडिकल ऑप्शन अछि तम माकर। माने मोर कहबा कथा आर्ट्स रे तो मानकर तो जानिचो तो माने यूपीएससी देई पारिबो, तापर ओपीएससी देई पारिबो, आर्मी ही पारिबो, पुलिस ही पारिबो, माने बहुत सारा जॉब जाको पाई पारिबो, तापर टीचर ही पारिबो, लेक्चर ही पारिबो, सब जिंस ही पारिबो। देखो आर्ट्स नेले एई जिंस ही पारिबो, किंतु साइंस नेले भी एई सब जिंस करि पारिबो, यूपीएससी देई पारिबो, ओपीएससी देई पारिबो,
ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଟିଚର ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତା ବାଦେ ସାଇନ୍ସରେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମାନେ ପାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଜେଇ ହେଲା ନିଟ୍ ହେଲା। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟ୍ସର ଜବ୍ ଯାକ କରିପାରିବେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ସାଇନ୍ସର ଜବ୍ ଯାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କି ବାୟୋଲୋଜି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ନାହିଁ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଦେଖ ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ତମେ ଯଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ୟୁପିଏସସି ଫୋକସ୍ କରୁଛ, ଓପିଏସସି ଫୋକସ୍ କରୁଛ, ତମେ ଆରାମସେ ତମେ ଆର୍ଟ୍ସ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଏଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ଯିବାର ଅଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି ତମେ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଉଛ ତାହେଲେ ବି ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସିରେ ତମେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଠି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଭାଇ ତମ ଉପରେ ରହିଲା, ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଜଜ୍ କରନି। ମାନେ ତମେ ଯଦି 480 ବି ଆଣିଛ, 458 ଆଣିଛ, 500 ବି ଆଣିଛ, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆର୍ଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ନେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଇଆଡ଼େ ମାନେ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଟୁ ସାଇଡ୍ ହେଇପାରିବ, ତମେ ଏଟା ନିଅ ନହେଲେ ଏଟା ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେବି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଗଠୁ କହୁଛି 280 ଆଣିଲେ ବି ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ, 300 ଆଣିଲେ ବି ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ, 360 500 ଆଣିଲେ ବି ତମେ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ। ଏମିତି ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବାବା, ଆଜି ଯଦି ତମର କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି, କାହିଁକି କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି, ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଭୁଲ ଯାକ କଲି ଯାହା ଫଳରେ ମୋର କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଥରେ ଭାବ। ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋର କମ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିବ, ଏମିତି ଭାବିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ନାଇକି ରେଗୁଲାର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଏଣ୍ଡ ମନେ ରଖ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ତମକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇଦେବି, ଯୋଉଠି ତମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ମାନେ ତମେ କହିପାରିବ ଜିରୋ ଲେଭେଲଠୁ, ବୁଝିଲା, ଜିରୋ ନାହିଁ ପୁରା ମାଇନସ୍ରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବି। ତମେ କେବେ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିବନି ଯେ ମ୍ୟାଥ୍ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କହିକି। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଭାଇ ଯଦି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ଭଲରେ ପଢୁଛ ନା, ତମକୁ ପୁରା ମଜା ହିଁ ମଜା। ତ ମନେ ରଖ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି ହବ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା, ମାନେ ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା, ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ଯାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଇଡ୍ କରିବି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ମିତ୍ରମିତ୍ରାଣୀକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ତାପରେ ନୂଆରେ ଥିଲେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଛରେ ଭାଇ, କିଛି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର ନା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଟା ହେଲା ମୋ ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗୁନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ଥୋଇଦେବି, ଯୋଉଟା ମାନେ ଟ୍ୟୁସନଟା ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବି। ମନେ ରଖ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନାଇକି ଏକ୍ଜାମ ପାଖ ନିକଟ ନାଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଗଳା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇକି ଆଗଠୁ ହିଁ ତମକୁ ପଢଉଥିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ପାଖ ନିକଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବି। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତେଣୁକରି ଏବେଠାରୁ ଲାଗି ରୁହ, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେବି, ତ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୁଅ, ଆସନ୍ତା ମାସ ନହେଲେ ଏଇ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆରାମସେ ପଢ, ବିନ୍ଦାସରେ ପଢ। ମୁଁ ତମର ବଡ ଭାଇ 10th କ୍ଲାସରେ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବି ରହିବି। ତମେ କେବେ ମତେ କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା, କି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।